Ma'am Margie, yours na. Next mga mami, we do blue. Blue mahaba po. This one in color blue. Pocket both sides. Sleeveless mga mami, walang garter ang bewang na to. Wala po. No garter. XL34, code 34. XL34, code is 34, 150 pesos. Next week ako mag-jumpsuit mga mami. XL34, code is 34, 150 pesos. Ma'am Karen, yours na. Next mga mamsicals, parang H&M. We do blue polka. Ganda ng tela mga madam, malambot lang. Button down, kompleto butones, tali sa likod. Bulsa, wala po. No pocket mga madam. Size medium, semi-large, 28 to 30, blue polka. 28 to 30, blue polka, 150. Ganda ng tela ate. Ma'am Rose, visible po. Ay, Ma'am Shirley, di ko pa na-check. Ganon na ganon. Ma'am Sheila May, yours na. Next mga mami, we do green. Isa kang prince. White and green combo. White and green. Lining niya color green din ha. Color green. Short sleeves lang mga mama, may bewang po. May bewang. Size large, 30-32. Code green white. Large, 30-32. Green white, 150. Mga mami, hindi ko na-flex yung mga mini. Mamaya flex ko. Large, 30-32, green, white, 150 pesos. Sakit nun dito po. Mama Eileen, yours na. Next, mga mamshikals. Sana may maka-appreciate na to. This one is from Urban Revivo. Pan-CEO kasi to mga mami. There you go. Ganyan siya. Pero ang ganda. Okay, eto yung waist. Kailangan fitted yung waist. Mga mami, malaki talaga yung top niya. It's the design. Okay, mala CEO ang atake ni Kumare. Okay, there's also pockets sa sides. Ayan. Basta ganun siya. Kaya nyo yan mga ate. Naniniwala ako sa inyo. Medium size. Small med. Ulit. Medium talaga. Pero kung small ka, pwede rin, mga madam. Maganda lang siya to medium 28. Medium size, 28. Code? Shala. Code Shala, 150. Medium size, 28. Urban Revivo. Minerva Pinto. Siala. Siala kate. Next, mga mami, ganda. Ang ganda nito. This one, super nice. Zara Levels. Straps is adjustable, mga mami. Yung bottom nito, ruffles po. Ruffled bottom. Okay. XL36. May bewang, mga mami. XL36, code blue flower, ganda. Very Zara levels, mga mommy. High quality. XL36, blue flower. 150 pesos. Super nice. Pang date night. Pang date night. XL36.
Blue flower. Has, mga madam. Ma'am Wancy, yours na. Fluff flower. Next, mga mamsicals. This is super cute. Super cute. Naka-embroid yung details niya, mga mami. Ayan. Basta naka-embroid. May tali sa likod, mga mama. Cute lang. Cute girl ka lang. Size large po. 30-30 po. Excellent tag. 34 kasi siya, mama. Pwede naman large. 30-32. May tali sa likod. Hanggang XL 34. XL 34. Good blue stripes. 150 pesos. Blue stripes. XL 34, large 32. Ma'am Wendy, thank you. You're watching. Ma'am Anna, Kinde, yours na. Next, mga mami, sobrang ganda ng tela nito. Okay. This one, super nice ng fabric, mga mamshies. Kaya lang may something. Ano ba yon? Ate! Ate Janet? Tignan mo nga to. Yung dress may yellow. Stain yon. Double check mo lang. Papa-free ko pag hindi na pag stain siya. Yeah. Next, mga mami, hold muna natin. Ang ganda nito. Okay, super nice. Girl na girl kayo dito. Super girl. Super girl. Okay. Small, medium, semi-large. 24, 26, 28, 30. Kasha dito. Ito, ate. Stain, no? Matatanggal yan pag nilaban. Weba? Sunrocks lang po kulay violet. Sunrocks kulay violet. Weba? Tatagal na yan. Kukulitin lang. Sure ka? Oo naman. Sige, tandaan na lang natin sino na. Small, medium, semi-large. Ang ganda, mga mami. Code gusot. Gusot lang yan. 150 pesos. Parang pangu ako sa side. Ma'am Claire, yours na. O, mga mami. Pag di na lang natanggal, mag-refund ako, ha? Ayan, pero matatanggal daw. Kasutan lang daw ng Sunrocks na violet. Adjustable waist, mga mami. Ang style na to, parang overlap style. Ganon.